Sve više ljudi koji uzgaja hranu na balkonima i mnogo se sreće zbog toga. Skoro sam šetala jednim gradom i kada sam podigla glavu videla sam na balkonu balkon Biobašte, tačno se videla da je to balkon Biobašte Trag biljke. Jako sam srećna što nas je sve više i što ljudi shvataju da je to upravo proizvodnja vlastite hrane, radikalni čin otpora i bilo šta što proizvedete na balkonu zapravo jeste doprinos oplemećivanju. Balkon Biobašta je proizvela puno hrane ove sezone i bila je obilna berba i ono što je najvažnije od svega, sve mi je to bilo na dohvat ruke i začinske biljke i lisnate biljke, lukovi, salate, glavne kulture. Sve to bilo na dohvat ruke da se pripremi brzi obrok i s obzirom da je voćarska sezona, da sam ja u berbi voća već jako dugo, tačnije od maja meseca, vidite ove tikvice će uskoro krenuti. Celer je, puno celera sam, lista celera sam ovdje skinula. Dakle, s obzirom da sam u voćarskoj sezoni jako dugo, nisam stigla da snimim sve te smene kultura i sve te berbe, ali sada imamo upravo jesenju smenu kultura i postoje saksije koje su spremne. To su saksije koje su oslobođene, koje su završile svoju vegetaciju, odnosno posude, kao što vidite puno recikliram. I samo ću vam pokazati šta danas beremo. Danas ćemo, ovo je Pavle, danas ćemo izvaditi krompir iz posljednjeg cegera. Vrijeme mu je, iako se cima još uvijek drži, vidite kako se drži i sinoć sam držala konsultacije baštovanki iz Novog Sada, koja se zove Sofija. Ona je, o njoj sam upravo govorila o tome koliko se ovi cegeri mogu iskoristiti na balkonima, da se bukvalno sve u njima može proizvesti i proleće kulture i glavne kulture i presada, što je najvažnije od svega. Ovu posudu koristim za odbacivanje viška, odnosno organskog otpada sa balkona i ovdje ću napraviti prvi balkonski perma model, o tome nešto više u narednoj epizodi. Evo kao što vidite ovdje je puno listova skinuto sa ovih kupusarica, ovo je inače keleraba, paradajzi završavaju svoju vegetaciju. Puno sam brala sa njih, ali evo već je to gotovo, to će još da sazri, oni su dekapitirani. Ono što je najlepše od svega jesu dinje na balkonu. Uspela sam da ih uzgojim, ove Early Prescott dinja koja je inače nešto manja. Ona će porasti još nekih možda 3 cm i to je to. Ovdje ima puno celera, to ste mogli da upratite da sam svuda stavljala celer. Još kupusarica i ono što želim da vidite jeste kiku dinja. To su dinje koje su prilagođene balkonskom uzgoju. Biće ih više zato što se vidjela sam male odmetke. Evo ih. To su ti ženski pupoljci. Na više strana postoje kulture koje su prilagođene uzgoju. Ono što je također još dobro, ovdje sam uspjela da izvučem neke nove sorte, da umnožim džad krastavac, Space Maker. Sve su to sorte koje su bukvalno ostale čiste zato što su bile na balkonu. I kao što sam rekla, sada ćemo raditi smenu kultura i radimo jesenju setvu i sadnju sa kombinacijom ozimnih kultura, jer je jako bitno da osim što imate zimske permamodele, u bašti zimske gredice imate i zimske saksije. Svima je poznato da najviše volim da recikliram i sve su ovo neke kante koje su pronađene na sve strane i skoro mi je komšija rekao imam odličnu kantu za tebe kada je video koliko je velika balkon Biobašta. Ovo je inače nekakvo molersko korito koje je probušeno dole i o tome sam u jednoj od epizoda govorila, da sam mnogo srećna što sam ga pronašla.
Ovo je praziluk koji će ostati, to vam je zimska hrana. Ovo je cvekla koja će ostati također kao zimska hrana i odlično napreduju cvekle. Vidite kako su to lepe. S obzirom da ih nisam šišala na vreme jer rekla sam sve trpi zato što je voće bilo prioritet. Berba intenzivno traje od maja, ali baš intenzivno od srede i sve je sada završeno. I ovdje su rotkvice, ledene sveće. Sada ćemo da ih izvadimo, vidite kako su one lepe. Da, eto, i meni doručka. Opa. Ledene sveće koje su u julu posejane i već sam ih ubrala. Ovdje je bilo puno lukova i rotkvica i posejala sam mrkve koje su prebačene u drugu posudu. O tome ću u narednoj epizodi ćemo malo više da pričamo o mrkvama. Uglavnom ovdje imam veliki poligon za rad, puno posuda i sada ćemo raditi kombinaciju zimskih i jesenjih kultura. Saksije su napunjene smješom zemlje, đubriva i komposta, 3:1:2. Jako je bitno da napravite dobru smješu, zato što će ove saksije dugo trajati. U pitanju su zimske saksije koje će se dalje pretočiti u proleće, iako mi biljke na balkonima uvek hranimo ih tekućim biljnim đubrivom od kvasca, rižinom vodom i vrbinim sokom kasnije. Oni koji imaju balkone u vlastitim domovima mogu da koriste tekuće biljna đubriva, ali je vrlo bitno da se saksije ispoštuju kao zatvoreni sistemi i ti zatvoreni sistemi trebaju stalno aktivator. Dakle, život u saksijama je potrebno održavati i tu vam je garantovan uspjeh kada je pitanju uzgoj na balkonu. Ono što je sada najbitnije kada se sve ovo posloži, kao što već znate i sa playliste Balkon bio bašta, jeste da se saksije dobro zaliju, jer mi upravo u tim zalivenim saksijama sejemo. Zašto je to bitno? Zato što će se u suprotnom poremetiti seme. Seme ide u vlažnu saksiju. Saksije su otvorene dole, to je važno, tako da vi na vašim balkonima i omogućite da više vode negde oteče. Eto, to je to. Sada su one spremne za setvu. Idem po sadnice kupusarice. Ovo su moje glavne kulture. U pitanju su blitve, različite vrste kupusarica. Zatim praziluk, cvekla, praziluk je već ubačen, to je dovoljna količina praziluka za ovu saksiju, također i cvekli. Što se tiče kupusarica, savjetujem da birate lisnate keljove. Lisnati keljevi su idealni za balkone zato što stalno imate izvor sveže hrane. Postoji veliki broj sorti lisnatih keljova, ali i ostale kupusarice. Jer ovdje na ovoj gomili su i prokelj, krfil, glavičasti kelj, kupus. Dakle, zaista različite vrste kupusarice, kelerabe, sve to možete da uzgojite na vašim balkonima. Sada ću prvo da rasporedim glavne kulture, a nakon toga idu jesenje kulture. Dakle, na balkonima prvo sadimo zimske biljke, tek onda ubacujemo jesenji turnus. Vreme je da izvadimo i krompir iz posljednjeg cegera. Sad ćemo vidjeti šta imamo unutra. Evo ga. Dobro. Probat ću ovako. Ok, odlično. Vidite kako je dobar primjerak. Pa baš sam zadovoljna. A prilično je suv kompost, iako svaki dan zaliva. Vrlo zanimljivo da je suv. I prošli put sam vadila krompir, bila sam zadovoljna, ali ovo me je cima baš dugo ostala vitalna. Sad ćemo je prebaciti.
da nam ne smeta. Da vidimo imamo li još nešto. Baš je tvrd. Ok, evo ga. Ok, zadovoljna sam, mislim da će to biti to. Imam obrok i to odličan obrok. Dakle, krompir se vrlo lako uzgaja u cegerima, ali se uzgaja i sve ostalo. Možete da uzgojite batat, krastavce, paradajz i sve ostale kulture, kao što sam rekla, i ove sezone će biti, odnosno naredne sezone 2023, jer ova sezona se završava, počinjemo s novom, akcenat će se staviti upravo na cegere koji itekako opterećuju planetu. Nakon što sam izvadila krompir, ja sam ovaj ceger dohranila i tu sam ubacila glavičasti kelj. Zašto sam to uradila? Zato što je struktura odlična za neku glavnu kulturu koja je također prva kategorija plodoreda. Samo sam dohranila ovaj ceger. Inače, iza krompira kao prve kategorije plodoreda ide druga ili treća, ali ja sam upravo ovdje napravila jedan kompromis, glavičasti kelj na ovom mestu, zato što ima prostor da se širi i on će tu biti jedina kultura. Ubacila sam svuda zimske kulture, zato što je ovo zimski balkon, dakle zimska balkon biobašta. Praziluk, kupusarice su u kombinaciji, ovo je keleraba, kupusarica sa najkraćom vegetacijom i ona se ovdje nalazi pored kupusa, jer će ona pre završiti vegetaciju, kupus imati prostor da se širi. U ovim užim saksijama ja sam posadila karfil, brokuli, brokelj i lisnate keljove, zato što oni rastu u visinu i njima zaista ne treba velika površina, možete da ih kombinujete s puno biljaka. Pojedinačno su stavljene sadnice blitve, velike su sadnice, jer stalno vam dajem savjete da svuda, ali baš svuda imate puno različitih sadnica, jer ono što naredno ubacujemo jesu sadnice salate, rimska salata, i donela sam negde da iza mene sadnice crne rotkve, jer i crna rotkva se sada ubacuje u saksije. Ukoliko nemate sadnice, savjetujem da što pre obavite setvu, jer do kraja septembra se može raditi postavljanje jesenjih kultura. Zimska rotkva je pre svega jesenja kultura. Dakle, iza zimskih kultura idu jesenje kulture, prvo sadnice pa onda seme. Ova posuda u sebi već ima praziluk, dakle tu nećemo da stavimo lukovi, bili su lukovi pre toga, kelerabu, ovdje je kupus, sadnice salate i cvekla. I ovdje sam napravila kanale i ovdje će ići samo još rukola. Dakle, samo sipam sjeme rukole. Sjeme rukole je sitno, rukola se reže i u ovoj saksiji je gotova. Vidite kako sam zaokružila ovaj kupus rukolom. To je to. Jako dobra kombinacija. Imaću salate koja će završiti vegetaciju. Kupus će se razvijati, a ovdje će keleraba da završi vegetaciju, nadam se, za mjesec dana. Rukola će se rezati sve vreme. Praziluk ostaje kao trajna kultura, a ove cvekle ću, s obzirom da sam ih šišala juče, nadam se da skinem za nekih mjesec dana iz ove sakse i onda će ovdje ostati kupus i ići će zimska sadnja, iza cvekle će ići beli lukovi. U ovim saksijama imam raspoređene glavne kulture i ovo je crna rotka, druga kategorija plodoreda. Dakle, kombinacija je prokelj keleraba, kupus keleraba, ovdje je u pitanju je brokula u kombinaciji sa salatom i crnom rotkom. Dakle, ovdje su urađene kombinacije druge i prve kategorije plodoreda i sada ću ubaciti grašak. Grašak možete uzgojiti na balkonima u turnusima, zato što saksiju uvijek možete da unesete onda kada se najavljuje rani mraz. Rani mraz se očekuje krajem oktobra i jedino je mraz je problem zapravo plodovima, ne cvetu. Kod graška je sve otporno
na mraz osim plodova i plodove treba da zaštiti. To je vrlo lako kada su u pitanju saksije. Ja sam napravila ovdje, kao što vidite, nekakve rupe u koje ću ubaciti po 5 semenki graška. Meni je to bitno iz više razloga. Prvo, grašak će tu biti, će zatvoriti kategorije plodoreda, a drugo, hranit će ovu saksiju. Ovdje mi je upalo više semenki i evo stavljam po ćoškovima da kulture prosto ne bi smetale jedne drugima, jer se intenzivan rast kupusarica očekuje za nekih mjesec dana. Tada će se sudariti kulture, ali grašak, osim što će za 2 mjeseca dospeti za berbu, taj grašak će biti materijal za pokrivanje ovih saksija. Tako da su evo još 3 saksije vrlo brzo rešene. Ovdje ima više sjemenki, ali to je tako kada se jednom rukom snima, a drugom rukom sadi, tako da su evo zatvorene i ove saksije. Ova saksija ima crnu rotkvu, prokelj i kadificu koja je tu već bila i napravila sam jedan kanal pored. Vidite? I posejat ću tu spanać. Evo ga. I tu je zatvorena saksija. Dakle, imam prvu kategoriju, drugu kategoriju, treću kategoriju i drugu kategoriju. Plodored je ovdje zaključen. I nakon što sam ubacila glavne zimske sadnice, zatim sadnice iz druge kategorije plodoreda, jesenje sadnice, sjemena, dolaze na red lukovi. Lukovima možete bukvalno da šarate po ovim saksijama i svuda gdje imate slobodno mjesto da ubacite neki luk. Ovo je moj luk za sadnju. Bilo bi poželjno da proizvedete vlastiti sadni materijal. Dobili ste na YouTube kanalu instrukcije kada se radi setva luka i semena. Dakle, ja kombinujem ovdje crni i beli luk. Može da se radi gušća sadnja svuda gdje imate slobodan prostor. Nadam se da ste obeležili gdje ste radili setvu. Možete da ubacite po nekoliko lukova kao što ja radim, jer naprosto taj luk će biti vaša hrana. Evo ga. Ja ovdje ubacujem i crni i beli luk uz blitvu, jer blitva je ovdje ostala usamljena. Biljke ne vole da rastu same. U pitanju su emotivna bića. Evo, imam ovdje još prostora. I tu će sada da bude pre svega zadovoljena kategorija plodoreda gdje god sam mogla. Drugo, ovdje će da raste puno hrane. Ono što još možete da posejete jeste sjeme rotkvica, sjeme salate. Dakle, možete budete vrlo kreativni. Ja sam ovdje ubacila rukulu, spanać. Zatim možete različite vrste rotkvi, bela zimska rotkva, dajkon. Igrajte se, kombinujte, eksperimentišete, ali ono što je najvažnije, proizvodite vlastitu hranu, jer ove blitve i kupusarice, praziluk, sve to će vas hraniti preko zime. Sada su spojene saksije, balkon biobašta je kompletirana. Ovdje imamo letnju, jesenju i zimsku sadnju. Čekamo da leto završi svoju vegetaciju, da bi onda ponovo svi mi unijeli zimske kulture. Pod tim zimskim kulturama podrazumijeva još uvođenje lukova i setvu graška. Evo, imamo i nove bebe. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.